Mama mwini ujo kingu da Kasai. Chimoja Kasai wateleka kuimbe. Wana mila kwenu nganzi kuimbe. Bana betu ngatele shai. Grana sai mama mbele. Bana betu ngatele shai. Bana betu ngatele shai. Bali mulama mulima ngatele shai. Bali mani baga ngatele shai. Bana ni baga. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djibodia Kasai. Mweweno mweka biji bana betu badipika la balonda tisaji cha Djibodia Kasai montengo yonsu ina ya bulabo bujima tujini lisanka ja buni bokuno mwanase nujiba buni badibokula mamuji beji munkachi mwajulonda Djibodia Kasai television tisaji chenu chichikala chinu pesha maluba akwetkuneku mu Kasai mwala bala nitunu ambila malume shileshilana aji munkachi mwajenska kwetkuneku lelu nitukala nchabo kwa kula chulumbu cha kuibaka mu Kasai nitunuleje ku bijibana betu bakuluseka lwa mubandu wachitunga da ko mungala mukachi mwadeza bana betu to amene bajiku est bijibubenza nibitu jitwenza fetu kwetukuneko kati kumpara kwa tetu kwa jikunuleje bien swabi njini mukanda mwabeu muntu mina muluseka lwa Belgique mukanda mufunda kuji papa Louis Mutombo kanda mwimpa mutamba mufunda kuji papa Louis Mutombo uri mukachi mwadakula bwa meku abaluba wakula ko kuleje mushindu kai ujibu biko solola kuji mbula matadi ani administration mukanda udi intitulé Étude luba du Grand Kasai inventaire des regroupements administratifs ki mushindu di mufunda mukanda wendauna kwao naku kena wenzi histoire wa baluba to apafo du munkachi mwajile jana bwane territoire wa Chilenyi ujini secteur bunikai territoire wa Katanda udi secteur bunikai ni groupement bunikai mal on soit membre bokumo mshindo kwa mbulisha baluba bonso dibikela batulonda ekune ko baluba no dio manya bwani kudubana betu babuni babaluba umwe bejeni udi wa mu territoire kai kwa mbenje wa mu territoire kabeka mwa kadi secteur web umvutu kwa mbele bwani secteur wani mwa bakwa kalonge bijibienze kabikola mena udi wa mu territoire kai njo mu territoire wa miabi kadudu mu secteur kai ni secteur wa bakwa kanda non nakuni mukandeu udi mwana tumufunda mweze makebuluji mashilishilana recherche mimpa edi munkati mwadilesha territoire yetu mishilishilana ya mu Kasai ke tukala bala tatu Louis tukwela kalumbanji le Kasai oriental kadini territoire itano territoire yosu itano ai idini ma secteur idini ma groupement ai idini ma chefferie idini ma village na kuwe muke batatu Louis urimo kupeta kakanda kanu yemwe na mwambira bwani ujumo kumufunjira mu adresse mail Louis Mutombo mu minuscule Louis Mutombo 115 @yahoo.fr urimo kumufunjila makukeba mukande udupet Louis Mutombo 115 @yahoo.fr ani urimo kumukeba ku luseka lwa Belgique ujumuika la membre wa IDPS wa Wallonie kokana ku luseka lwa Liège membre wa IDPS wa ku Wallonie ku luseka lwa Liège mbamumanye bimpa mujina ja papa Louis Mutombo papa Louis Mutombo membre wa ani membre udikabidi membre wa association Kasai wa bena muntu mu bena muntu amuna kulisiko la Liège mu Belgique wo mubikila mumufunjila udi uheta mukande bwa umanya mushi kwenu nyimpenye parce que muntu mwipa mujumanye kwa mwa kampani ni ufeta chilo mtu mona bya ku procès mishirishira na mwabe fila ku identité ya kwenu njumulubo wa kunganda njika groupement kai secteur kai village kai kwenu mumaito kandi mukande udi wambulula bitu so na papa Louis tudi tukwela twasikijela tudi basu kwa kula bungano wambiji jitu kujalelo bwa chilumbu cha jibaka ja Kasai balu tudi bima ina jibaka bwa kuyikila ni baluba kuleja ba Kasai ushindukayo jubumo kunanga kwetu niko kuibaka kabichi mabundi ngakuleme manji kwetu njumumbu jimai njumu Kasai kimundi musobere ngenzele mijimu yonswemo mujisomba jitu jibasomba tujibatanyela bwani twetu ba Kasai tujitwende twalukila fanyima kadi bantu tujitubikile ni mbana betu bena komba bisamba biko abo bajiba lubuluka badi munkachi mwajilubuka batanta baya batanyela kumpala ki
bon sukim binjila no bwani fumo wabu abenzele ministre wabu abenzele député yabu ibenzele to bajiba kula no munji ngakulem baba sonsola no munji no sonsolemo mkujibaba kamona kamba ni kujibantu bajibika la bananga matunga ani province ya kwabo lelo nyingeza no comparaison mukesa fanka chifa mbujimai bunya nijibamanye bimpa bunya kokana kakulisekala mubandu wachunga da ko mungalata mwabuji invite jinde julolo bajiba no invite kumpala kwa mema kwa kula njumuso bwanyi nwajinu mona bunya mushindu dibena kubunya bibaka kwabo ku est chanza chikwata mwela chikwabo chikwata lukasu balonga na invite de ba rebel bende bibaka balonga na invite de ba rebel bende bibaka tanela image ya kubunya mushindu bana beto bibaka muchisuku ba rendre chisuku moi ba mwimpa ka fefele kimpa jile mimpa mizugumine na mibaka kuluseka taelai binto abitu monanga na fashishi. On se croirait dans un quartier huppé de la commune de la Gombe ou à ma campagne dans la ville de Kinshasa. Mais non, nous sommes à Bunia, province de l'Ituri, que d'aucuns qualifient de l'intérieur du pays. Ici, les immeubles poussent comme des champignons chaque jour qui passe. Les poches d'insécurité ne sont pas un obstacle pour ces Ituriens qui croient en l'avenir de leur province à travers la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Des fêtes d'anniversaire, des mariages et d'autres réceptions y sont organisées. Cette population est désormais rassurée depuis l'avènement des gouverneurs militaires qui intensifient les opérations de traque des groupes armés sur le terrain. Ces immeubles de 2, 3, voire 4 niveaux ont pour la plupart été construits en temps de paix. Note ces notables du coin qui déplorent cependant les ralentissements de l'activité économique en cette période. J'appelle les Itouriens d'être derrière nos forces loyalistes, les FARDC, et de soutenir l'idée du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Avec l'état de siège, nous espérons la paix d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Même après 6 mois, nous aurons toujours la paix. D'où cet appel des opérateurs économiques de l'Ituri en direction des fils égarés à déposer les armes et à revenir à la raison. Nous invitons le groupe armé d'abandonner cette sale besogne. Venez faire le commerce ou vous faire enseignant ou encore entrer dans l'armée par la grande porte. Les boulevards de Libération qui traversent tous les centres-villes jusqu'à l'aéroport de Bunia a été recouvert de sa couche d'asphalte au grand bonheur des usagers de la route. D'autres avenues attendent une opération similaire pour lutter contre la poussière qui s'y dégage, source de beaucoup de maladies. Njumuma ya bwani nudima mona image ya kubunya babuni ba kemi kikubunya kikubunya mona zubu munka chimwa dibaka ni mzubuji bubibaka kubunya kujibana ba mwena ko ba kuluseka na kwao kimbatanyi le bamba ni to ujumona kubunya kujinvita katuibaki urumona kwetu kuji stabilité katuibaki to. Ils n'ont pas fait ça. Malgré vita, basomba kwa. Bende bibaka. Walu mbamanyani, katwene ni bunya ibiji mu Congo to bunya ujano mwehel. Félicitations kudibana betu bakuluseka lo est wa chukunda ya mungalata. Félicitations parce que nous libananga kwenu, nous libananga tribu wenu, nous libananga province yenu, nous limuka chimwa dibaka kadibena kasai. Jusqu'à quand? Ni tutungulu kamuni jakula bokunu leje bwani lwa itu baka ikwetu toni mbula chikondubula muni chikana mwena kasai mwakumva ni to muntu yonse utwa muni kwapo kati tudi bakumpala jiba tufenda diba jibu batombo tunyingala la kadibwa chingani batu hendi batu ambe pinu réagissant to mushindu mwipo wa ku réagir kwa kasha kwenu ulo kukebanu mwaba wasa wibakanzu mumwipa pinje banto bali batanyele kwenu bona nzubwaye bali bameto banto bana shimtu tubambe kadu wo muye kwa kuba hotelat bana beto ela image to abikira yekwetu tubaka yekwetu kanu lonji bya kula ni bya mbamba bya bantu so parce que bamuntu chabo chijano kwa kula kwetu kujiwe byebi no taila ibu milieu j'invite depuis des années. Et regardez ce qu'ils ont fait.
Njome mbinu kemeshe. Kudimi kwa abu, du côté par exemple, ma Bukavu, njini image ya Bukavu. Njini image ya kuluseka lwa Maniema. Ku Maniema, nero ba mona kabde Maniema. Image nzubu ijikuntoa kununu kema. Bintu bidibana betu benzi kuntoa nunu kema. Myabuvu mwijima. Bena kantu kubianza bibijani basatu bajitutakaje mwabawu basumba nzembo ale belela bana ba parce que nzembo ikadi libéraliser muntu rumo kusumba chibila muntu rumo kweja nzembo kwa banyina bantu bangajija franc mbeze bintu abiku west kuma Maniema ko lelo Maniema wa mu 2004 ni Maniema mu 2022 wo mu mwana dukem mbiba kabilenga lengelai kuluseka lo bunya nkikunji nanga lelo ani mwanta bunya c'est parce que kimwa buja à tout moment lutatu na cha beni ndini image miko ya beni ndipo mona beni si mbujimai si ujukula kadi bantu busikiba di matu konso basomba mu machi en vite batata mu vite bana beto alukil alja image mvumweta jibi kila ja mukalenga burgomestre wa kuluseka lo kulaka munkamba secteur wala kumunka mkana kukabeka mwa mungambila ni bantu basumba mpangu ya bunyi bikola mena kukabeka mwa kajilelo kibina bibakatu mbabi shiamu na bisuko tu tukabili mumbujimai hapem kao hadi mpangu ituru munka chimwadi jihani kanu turu munka chimwadi mwana kubana betu benda batobela diaspora benda basi Roger Kabuye udumu Canada udumu okubantu bosumba mpa hapem kao bari udumu kachimwa jasa mwabao kalumbanji tatu muchusuku amwe udumu kachimwa jasa mama Emerance fende dukulu sekalo a Canada anu Canada ukabiti musumba fende terrain espace mune na mena uruso kwasa bintu bienda mwabao kalumbanji kuji mwane tumuko abutoma betukumesu ye udumu Etats-Unis njimuka no mwenye maja amsamsha la mvumubwele njimuka chimwaji mwashila nzubu munena mutuma franc musumbile lufangu mutuma franc njimuka chimwaji mwashila nzubu wa munena tuenza hii confiance baba jikaba yenye bantu bana parce que nous dit le Congo kadi mushindu kai unji mwokulo kwetu kwa sito c'est très simple baba jikaba yenye mushindu wa kwa lukila kwetu badikaba yenye bana babu kwetu to Djibo de Kassaye du Koko, c'est toute une grande structure, formation. Tout le monde franc mon moyen on se du combat, ni ku Western Union, ni ku Manigram, ni ku moyen kai tout ma tout veta, tout ku sumbi le fa on fa pem kao, pa un du Koko, ha pem kao. Bien que bakaba sumba ya bunyi. Kadimi ko abutijana Koko tunwashila. Toi kaje Koko fe tukwetu. Bantu mamona Koko nzubu ya kumputo akadimi asa ha pem kao pa. De niveau na ce niveau mwino mwe fera kadi mwase ni beauté tu bilomu tu bintu tu hein tout le jour mwana ko ba benda no to asa ko mwa ba jibadi ça va bien njum mwana bana betu ko bakuka sai anga les images ya quest ya munemu mbujimai kubisanti tu bya munemu na nkubidu bikelo kasombela kubunyi on faut être mentalité il faut kasomba lo fa kubunya kasombela koko urume kwa chino rusuku ya kubunya c'est parce que wa monichi di bena bunya benz kadi bena bunya abu mbabanga muchisuku na mushindo dumo na chisuku chetu cha kupemka wechi bumbushe chisuku babanga ja sanzubu umo wasa muibiji muisatu muidai jiku makumi abidi lukama lelo mbavula mwaba ukiwalo kai côté auduno attiré malgré vite ils sont là c'est un modèle à suivre tumena kasai tumbusha yuko kubya kula byambamba ni kuvuluka malu abwena tumatu démotiver mu chikondo chaka c'est-à-dire malu abumatu décourager mu chikondo chaka c'est vrai que mu chikondo chaka la kuvubantu bavuba yakula bintu biko bi décourager par exemple la situation politique ni biko bi décourager mais actuellement c'est nous qui dirigeons ujo mvanga ni mko bo hawe kala udu mwana wa Nzambi udu mwana wa mfumu udu china ngam parce que bukalenga tujina kwasa mbatu tekele bintu trop moins cher mpangu toi kuji tudi munka chana mo ajakula pangu di trop faible moins cher njimusuku kibaka na kuchinsasa image ya kuchinsasa ni makuno ile naye kabichi makuno leji myabi jibana betu munka chimwadiba kuchinsasa kusumba kuchinsasa Gaston
Njimusu banyela ka image ku Kinshasa numona myaba ya bwene jibana betu ngai ka sombelo kwa ku Kinshasa ndibuka sombela ku Kinshasa myaba image wa Kinshasa ba umona capitale mais qu'est-ce qu'il y a là-bas parce que capitale kibino numona j'étais là ngai je décembre mujuma kuntwako on a vu kuji bantu ba di mu ville wa Kinshasa ni bantu ba di mu Kinshasa pinje bantu parce que mu ville wa Kinshasa parce qu'il faut avoir des millions ou des milliers d'argent pour le faire. Mon Gombe, mon Galiema, il faut avoir des milliers d'argent. Puis tu vas bien de kush nanga bana betu ba bro. Il y a moment c'est là, il y a Michel sur mapa. Tony Mumbua taenda ya mboye to bantu mundu bo benda bibaka. Kadia di vule uloka. Lelo tumvule ku Kinshasa kudi mulonda wa muzembwa udi mukuluka na kuzembwa yi mishipa bantu presque 25 njiba kadi mwetu mune il y a de l'espace et puis il n'y a pas la surpopulation mumbujimai mulubo jube kwa sabwachi wachini udi mukina kwenu banejibe bakulelela mwabeu mbakukole shila tula mbakulongo shitula sa mwabeu mbakwezele donso mwabeu pourquoi udi mukina kwenu ashita ala Kinshasa kubabenda budichanana alukai mwetu tulokusomba midimu ya kubabenda ilichanana munawanyi we alukai mwetu tulokusomba we lekelai kumwangala munemu nenu bamuluba agabamba we ngimba bayile kukamina bayakagenge midimu ya kukamina ilichanana kadi alukai mwetu tulokusomba mudimu mwipa wadiye nzala byebaka mpuamu ye kubeketeyo mema kusanga na nsevu yende inaya mema ni nsevu wetu ni janja bishe kinzevu kungambila neti janja kamuchanga majeitwa kupudi maje mumoni kwama ni haruye muditunga lya bantu udulonga mwakulu wabu umanya sombeli wabu umanya ndili wabu umanya kulala kwabu kibalkai parole udwamani mvomu yekubaketa mema kusangana nzewina babu badu yangabese na anti tolubumbula wewe kali wakulaga bidine nyamanya kadi malu abu badu bamba musumwe byakupenda mugaja mwane kufujizu wasomba chana na kamwe kufujizu wabala mugando nzambi we voilà ngakuji njume bwanyi njumwa kula mo kumpala kwa batatu bani bamambani bakulu bani bakuyi bani bana betu bamukaza njumwa kula muchiluba bwanyi kabumvutu walo bintu etu bya kula mokulu muko abadi batuseka ujumu mvo bantu abwanyi umfu mujiba jamba boga nimusu wakula kwa mbwena muntu muchiluba bwanyi wewe kasai ujumu teleja wewe mwane to abadu ujumu teleja nyikulu bumbashi nyinku Kinshasa nyinku Mputu uhetulula jinanga ja kwetu walukila bwa kumuna mwakwasa biji bitwenza bundu ba bitwenza mbidi mashika tetu musu biji lana bwa nchise kajala kwasa asa zikakwashile toni nzupu to baji basumba mpangu nchikondo nchikomba na pile cha kubanga jiasa nuju babuni baji basumba mpangu hapemka wao asa impinjeo non construction kumbujima du cher Kinshasa oui Kinshasa je ne refuse pas en capitale mudi ressources ya buni mais kudi biko na kuchinsansi bidika biteka tamumbujima par exemple nous ça na bwani Kinshasa beaucoup sumba camion ka mwelon du tout l'enfranga plus de $500 beaucoup ta camion ka mwelon kadi kumbujima wewe $300 udi camion ka jima ka mabwe ba manena na bakutegela nawo mwaba lusengelo bakulu fetu kuchinsansi bwala bikola c'est donc que nous sommes par le du trop moins cher. Kuja nous bimanke habieko. Ado ambani kwetu di cher non, c'est vrai. Ciment ou du cher kwetu kuneku
million de cher malatari mo kala kabdi cher kadi ku jibintu bi ko habi bi manquer kon tok bi ku ne ko bi kala moins cher parce que tu nabi tu dis ma carrière ko mbujumai comme no ma image na carrière kadi ba anda mabo ko tourner ko wo mo muntu wino file argument mo shindo awo wa boal bu kol balu ko etu na shaba mbani ku di cher wa mo shindo ka tu vuluka no kasumu ino ka bankambo ko etu kavuka mbani ko etu na shaba ko ambanzala na bashaba ko ambanzala mbiene ko amba bwani na shebi kala bwani mbikola mo shindo ka kujanu ko etu nji nyamu mu condition ay nyanu ko etu baka dumo na muntu muko abu fila nyi mufo penye mufo na shemwe États-Unis mufo nyina shemwe mu Vietnam ngona ko mbani no kanji kila ko etu kwa mulumba nifu bayani kashala ko etu kwa mulumba mufu papa muko wa mumbikila papa en 1935 mon bikila la semaine passée chez mon quartier na jendot en 1935 unu ngambe ni mwana njimu sobwani ndoko wetu akunduku sumbalo fangu ndoku fuila kwetu na nje kuikala mukazu kansona nkofuila kwetu unu mputu papa je crois que en Angleterre quelque chose comme mon bikila la semaine passée unu muntu mushindo dio rombini kune kutoa moni bintu byonso ebye bitoto mnyani mbya mufo wa mushiye bibi kengela ngati kila kwetu hambe lunkasa kazubu bo mona mushindo akusomba bankambo bani ngikishe mubuholo mumaraba bankambo bani kudimano abunyi adimuka chimwa agenda jibanda kumputu kuina kubikola mena vous-même vous savez vous vivez là sur place. Malgré la vie qui est facile, facile signifie, nous disons pas, Zoubou, il y a une belle vie, mais il y a des histoires. Il y a des histoires que vous-même vous connaissez, mais qui ne sont pas ici chez nous. Batatu bani, bama mbanji nous sengele langa bani alu kila iko wetu, lwa nusumba impango. Nusomba iko kwetu, tuibaka imusoko wetu. Tubaka e muso kwetu mona njinu heshe exemple njanu ntonga lukira parce que les njingiza comparaison kasa wa mbujimai ni vile wa bunya taela mushinu jubene kubunya baji kumvita jitu kujon swaba bibaka kwa kadwetu mushinu tu dibashala kachitoa somba baho moyi parce que tu muchu wa moyi kache tu wa moyi tu mona bunya tu mu kachi mwadia kumpala alu jaimeji pangu jikoko tubikilai tulusumbila mpango balu jibo da kasaka musumba yo mpango ya buni ujano tuma franga yeba tombole lufango fresh tukufesha avoka ye ya kujukuimanyina bwa kumuna mshino kufetela mikande byonso abi mu mishingano bwani mipepele te domba ni tunwambile yo mishingani kukijasa mwabudi bantu sumba mumbuwa basumbane kumaya fleuve Congo kono mokuita bato je suis allé là-bas fango 18 sur 15 $4,000, $5,000, pourquoi 4,000, 5,000, pour mailler toi fleuve Congo anungo. Quand hepem ka o muchimera chambu jumai. Mu combine wa bepemba. Ku seka lo aéroport bien. Hikala kuku chene vide to ni pide c'est parce que tu tunga tu tumbana ngoto tu bumbuka ba bunyi bakasa ku Katanga, bumbuka ba bunyi bakasa ku Kinshasa, bumbuka ba bunyi bakasa to ni ku est. Pourquoi il ville où tu dis moins peuplé, on dit pas tout bakes. Mais c'est le moment maintenant de rentrer chez nous. Tandis qu'il y a vos bénis salés là-bas. Tandis qu'il y a mon calme qui est béni salé là. Quoi ça l'umbu wa musoko. Quoi ça musoko wa. Il m'a dit qu'il a pas cassé. Moulou bayon sur le monde téléja. Chez nous musoko nous là qui m'envoie message à moi émission et où nous quoi makusa makumoito. Bien pas kuto kumoyi. Ou jamais ou quand nous fango au banque chez construction parce qu'il faut mettre ces parcelles en valeur que bien bien pas bichala en bisuku na kuto ko banto be tampa ya miaba ya mi pa bikolo ko njil mu quartier ka président de la république mu quartier ka sénateur mu quartier ka dabana bien que mu quartier mo la fondation minena ni biko wo mu shala jour la fait bien fondation jiki janzuwa mu jima et la ka peinture bo quoi tirer bantu bako wa bwani tout le monde mo kwa ka jiko tukulu banza tubikilai tu fais champagne tubikilai tu dis ni ba architecte tu dis ni ba maçon tu ni ba avocat ba dibi manina mijumu yenu ba dibi manina malu 11 ikala endano mujilondana jamei ni mikanda malgré lu tatu kajana mundu tatu amu bidibi kele bo tukala no mom parce que ba dibi jikije lu tatu ki nzambito udijikije lu tatu jana muntu malgré conditions tu vivre ailleurs quand tu dis que les conditions jana wewe ni même kapiti donc quand bien bikengera bo toucher la distraction c'est le moment de construire chez nous na kunjino le bon souvent toi ce que dit là
njuma message a mabuela mu machu abantu bakulumpa ni tulibinji la décision maluma shirishiranga kumpara kwa kushikisha njinga lukila mu mukanda wa papa Louis Mutombo uri mufunda mukanda wenda mwimpa mutamba ule jena kwa malu akwetu mushindukai uji administration mujuko solola malu mashirishiranga na kwetu kumbelu etni luba du Grand Kassai regroupement administratif Kassai oriental kadi territoire bunyi kadi territoire itano Katanda Chilenyi Miabi Lupatapata Kabega mwa kadi ni groupement secteur bunyi banjinu tele secteur yonso parce que uruma kala wambanjo kabega mwa kadi kabega mwa wa secteur kai wa mu groupement kai bimpa kweta mukande watatu Mutombo mwezi chintu chimpu pikola turitumwela kalumbanji yeye we msukumu feta twami bwanji kuluseka lwa Belgique na ku Liège kima buji mwika lusani buluma kumufunjila mu email wenda louismutombo115@yahoo.fr louismutombo115@yahoo.fr jo mufunjila nujunu yikila nenda ufeta mukande ngakande kakesa mekaji ni bubanju wa buni munda mwako toski jila iba wetu toski la Gaston Mukeba mema neno musango la kumpani Mema mwini ya ujokingu da masaya. Chimoja akasai wateleka kuimbe. Wanaambila kwenu nganshi kuimbe. Bana betu watele shai. Grana sai nondo mbebilen. Bana betu watele shai. Bana betu watele shai. Bali mubulama kulima watele shai. Bali mani baga watele shai. Bana mubagole. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djibo Dia Kassai.